Les musulmans de Guinée, à l'instar des fidèles à travers le monde, a célébré ce dimanche 30 mars 2025 dans la ferveur l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du mois béni de Ramadan. À cette occasion, le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, a accompli la prière de l'Aïd en compagnie de nombreux fidèles au palais Mohammed V, symbole de l'unité et de la cohésion nationale. Dès les premières heures du matin, plusieurs fidèles musulmans se sont rassemblés sur l'esplanade du palais Mohammed V, animés par une double joie, celle de célébrer la fin du jeûne et celle de partager ce moment aux côtés du premier responsable du pays, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Entouré de proches collaborateurs, notamment le ministre secrétaire général de la présidence, le général Lamara Camara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, ainsi que des membres du gouvernement et de l'administration publique, le chef de l'État a rejoint la foule vers 9 heures pour s'acquitter de son devoir religieux. Sous la conduite de l'imam Ratib El-Hajj Mamadou Saliou Camara, la prière s'est déroulée dans une ambiance de piété et de recueillement. Dans son sermon, l'imam a rappelé la signification profonde de cette journée de l'Aïd al-Fitr qui consacre la fin du mois de dévotion, de pardon et de solidarité. Il a souligné l'importance de la Zakat al-Fitr, aumône légale destinée aux plus démunis, et a imploré Allah d'agréer les prières et les efforts des fidèles musulmans. ومرا لتنتو سبحانه وتعالى تولو خيرا على لغان هم فيه وما موهامة سوبة تونا هيا سالي نارا ولا مفات سالي بلبل سيوا بلبل سرخ باللغة بلبل على خلف اللغة بلبل تو مسلمين ملام منا يركلن على توني ملام ما ينافرا ملا يفعل سالي سولي سالي ملا ينافرا سالي يكوي سالي لبا تو ملا خمبينن تو يامي يبري سكلي يفنارا يركلن مسلمين لو يركلن يفعلوا سلاخ يبا لا خلق بيبي فلا ما مسلمين مخبر موخويرا من وما بي نحن برين سونغي إلى فايتما يا يمن يا رفايما يخادين يا رفايما إنما الله تعالى خادين في إنما ديد بطربا يتبرا من سونغوري كوي إنما بلن على متنديما يخالا يا مري سوغو يخيما كوياتون يرا يخا كونتينيي ألاكو يخا الله تعالى خاسريه ربطو أخان دسا بركيهم إخا بوخيبا أخان دسا بركيهم إخا يمانيبا نم يوم صلى الله عليه وسلم أموها مسين وبا آل وامن هنغون وبا أو هو بور التقيايلا وهو بور التقيايلا لأن هذا اليوم أعظم يوم يعبد الله تعالى فيها بل من يوم ويا مرغنا أوانها خوننتي باوم بور التقي أوانها خونيا غي باوم بور التقي وها خوننتي بانا وها قلم بوي مسيغا وندا وها لم فكرما أنا غي أنا هم وخبارما ولفايرا نحن دري أبو وبدانك وصليرا ومعلوم أنك وخبارو ولفايرا نحن براي قوة دانكي ساليرا أدانكي سونيرا أدانكي سراخيرا شايبينها خلنا مميخي خسينا مغبه مغنا هنباما مغبراي قو مغوالير قو دانكي وصالي برايرا أدانكي موسون ورسوني برايرا أدانكي موغا سراخ بارا أدانكي غيرا نمسيم مغبه أدانكي وشيبة مارا وكتا وبور تقيايلا. L'imam El-Hajj Mamadou Saliou Camara a également saisi l'occasion pour saluer l'engagement du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya,
en faveur de l'unité nationale et du développement de la Guinée. Il a prié pour la réussite des projets et programmes présidentiels visant à améliorer les conditions de vie du peuple souverain de Guinée. ومن يوم صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه أمرنا والفاي ربايبه إيفان خكتا إيفان خيمدو إنا مولي ربابه فإن لم تستطيع خيمون وما ربادا بقو فادعوا الله له أو يخكتا هاخي خويمه إلا ما خندابامه حتى يعلم حاول فيرباها كلهم أنك قد كافأته أي برا حاول فني كلهم أبه باسم الأئمة إمام يخليلا ونيوم يخطبين يوم موسما ونالا ننتنتما نهمبرا خاخليلا سو ما يغن يرسو وما يمن يسيف دتا فوندما أنا ها gouvernement na ha musulmé sunna khati collectif e malang biskine fa e fi sunna khati fa wallahi alladhi la ilaha illa hu grande mosquée bara waleri sototo fare nyara amuda na han sotora biskine gere kutu dana bu bandevi nde do mama wada yadi soma na dena hanena fala imamu ena soma bera itin ikata kyogo fo mi bata so imamu ho motan na sel malum ho fanka so mo yange so ko do tebel kirenna mo dage natantui imamu e khilila amu khala ma khanni yamane be mo khala ma khanni yamane mange be mo khala ma khanda rabbil may be al baraka al khabarayi be al khabarai kha gouvernement be al khaybo khisiga yarema وننتي على هابا ونتجي أنا ما ونجري مسوفو مغي جري مسوف من يقص كياري إمو جري مسوف من يحب للغامبي مقوموا ما مرساري يرقوا يبغي ما فها أبربو شارع مقوم من يفها في تاس قص كيارا ياري خانقوبر ديسي أمو دخل وترواسي أمو فانسا والناس وكاتري مسا والناس وسنكي مسا وانغايلي كلو تنخينيرا كينيرا. À l'issue de la prière, le chef de l'État a salué la foule qui l'a fortement ovationné. Puis, il a regagné sa résidence où il a reçu les vœux des différentes personnalités présentes. Au nom du président de la République et le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence, le général Amara Camara, a rappelé les fondements de la nation guinéenne, mettant en avant les valeurs de paix, de solidarité et de vivre ensemble. Il a invité le peuple souverain de Guinée à préserver l'unité et la stabilité du pays, des valeurs essentielles pour le développement et le rayonnement de la Guinée. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la communauté musulmane de Guinée, à l'instar de beaucoup d'autres pays, a fêté la fête de Aïd aujourd'hui. Le chef de l'État a effectué son rituel de prière au palais Mohamed V avec les fidèles musulmans, les membres du gouvernement, beaucoup d'amis proches, beaucoup d'anonymes. Et la prière finie, il a formulé des prières de paix, de cohésion, d'unité nationale. Il a prié pour la santé des Guinéens qui ont aujourd'hui la santé éprouvée, mais également a prié pour la prospérité du pays. C'est donner les mains, l'entraide entre les fils du pays. C'est ce qui a été le message principal du chef de l'État aujourd'hui. À son nom, nous voulons encore réitérer bonne fête à toute la communauté musulmane de Guinée et que Dieu préserve notre pays. Les chrétiens sont encore en train de terminer le carême. Nous souhaitons que ça se passe également dans de très bonnes conditions, comme ça a été le cas pour les musulmans cette année. À eux, par anticipation, nous souhaitons une très bonne fête de Pâques. En ce jour béni, la ferveur religieuse et l'esprit de fraternité ont une fois de plus renforcé le lien entre les fils et filles de Guinée, réaffirmant ainsi l'engagement du peuple à œuvrer pour une nation unie et prospère sous la conduite éclairée du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya.